Good evening. We welcome you to our time of worship tonight. In our service tonight, we look at our lives through the lens of God's love toward us and the sacrifice of His Son, Jesus Christ. We will come to understand that we are called to serve in mercy the needs of those around us by Christ's example. Buenas noches. En este santo servicio del día de hoy, miramos nuestras vidas a través del lente del amor de Dios hacia nosotros en el sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Llegaremos a comprender que estamos llamados a servir con misericordia en las necesidades de quienes nos rodean, con el ejemplo de Cristo. We begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Do nothing from rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God as a thing to be grasped, but made himself nothing. For even the Son of Man came not to be serving, but to serve and to give his life as a ransom for many. Empezamos todos, queridos hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hagáis nada por rivalidad o vanidad, sino que con humildad consideréis a los demás más importantes que vosotros. Que cada uno mire no solo sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Tened entre vosotros este sentir, que es vuestro en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino a servir, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. We join in singing our hymn verses 1, 3, and 5. Let us now confess our sins and receive God's forgiveness. God of love, you love us with a perfect love, but you also demand that we love you and others perfectly. This we have failed to do. We have not loved you with our whole heart. We have not loved others as ourselves, and we would be perfectly just to punish us now and forevermore. For the sake of your Son,
the suffering servant Jesus Christ, have mercy upon us. Forgive us our self-centered and self-serving ways. Lead us to serve you and those you have placed in our lives. Dear friends in Christ, hear the good news that God in Christ, that the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. In the mercy of Almighty God, his Son, Jesus Christ, was given to die for us. For Christ's sake, God forgives us our sins and gives us his righteousness, making us holy in his sight. His mercy endures forever, because his love endures forever. Amen. Amén. Confesemos nuestros pecados y recibamos el perdón de Dios. Dios de amor, tú nos amas con un amor perfecto, pero también exiges que te amemos a ti y a los demás perfectamente. Esto no lo hemos hecho, no te hemos amado con todo nuestro corazón, no hemos amado a los demás como a nosotros mismos. Sería perfectamente justo castigarnos ahora y para siempre. Por tu Hijo, el siervo sufriente Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos nuestras formas egocéntricas y egoístas, y guíanos para servirte a ti y a aquellos que tú has puesto en nuestras vidas. Queridos amigos en Cristo, escucha la buena noticia que Dios en Cristo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la misericordia de Dios Todopoderoso, su Hijo Jesucristo fue dado a morir por nosotros. Por causa de Cristo, Dios nos perdona todos nuestros pecados y nos da su justicia, haciéndonos santos ante sus ojos. Su misericordia es para siempre, porque su amor es para siempre. Amén. Let us pray together. Gracious Lord, as we continue our Lenten pilgrimage, we do so in view of your mercy. Thank you for sending Jesus to be our suffering servant, who gave his life so that we might live eternally. In view of your mercy, remake us into willing servants who live to serve you and others. Sanctify us by your Spirit to humbly serve the needs of those around us as we follow the example of our Lord Jesus Christ. We pray this in Jesus' name. Amen. Oración del día. Señor misericordioso, mientras continuamos nuestra peregrinación de Cuaresma, lo hacemos en vista de tu misericordia. Gracias por enviar a Jesús para que sea nuestro siervo sufriente, que dio su vida para que podamos vivir eternamente. En vista de tu misericordia, conviértenos en siervos dispuestos que vivan para servirte a ti y a los demás. Santifícanos con tu Espíritu para servir humildemente a las necesidades de quienes nos rodean, mientras seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Our scripture reading for this evening is recorded for us in the Gospel of John, the 13th chapter, beginning at the 12th verse. When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, "Do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should also do just as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. This is the word of the Lord." La lectura de la escritura de esta noche, hermanos, es tomado de Juan capítulo 13, versos del 12 al 16. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar.
Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues sí, yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Hermanas y hermanos, esta es palabra de Dios. We join in hymn 707, verses 1, 2, and 4. Grace, mercy, and peace be unto each and every one of you from God our Father and our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. The portion of Scripture upon which our message this evening is based comes to us from our Scripture reading, which I shared with you just a few minutes ago. Well, which sport, of all the sports there are, which sport do you think is the most biblical? Now, some people say baseball, not because it's opening day tomorrow, but in the Bible, it starts out in the big inning. I know it's a groaner, right? Yeah. Well, I think that tennis is probably the most biblical sport there is, because also in Genesis, we read that Joseph served in Pharaoh's court. So tennis is a sport, of course, which is essential. Serving is essential, and it's also a biblical virtue, which means it's important for us in our Christian life. Service is crucial, in fact, in our Christian life, because God calls us to it. To serve means to do for the benefits of others, to assist them, to provide for them. Service is an act for caring for someone else and then doing what is best for them. To serve really means to give yourself and your abilities in order to help improve the lives of those around us. In our gospel reading tonight, during the Last Supper, Jesus calls his disciples and us to serve. And he demonstrated what serving is to look like with a very concrete example by washing the feet of his disciples. And this was an astounding act, because washing others' feet was the task of the most lowliest of servants, who normally would have been stationed by the front door to wash the feet of guests as they came in to the host's home. But at this special meal, Jesus is the host. Jesus is the host. And our Lord himself bends down to wash the dirty, dusty, smelly feet of our Lord's disciples.
Is it any wonder that Peter was appalled that his master would serve in such a lowly way? But as we heard in our text for tonight, Jesus said, I have given you an example. I've given you an example that you also do just as I have done for you. Of course, washing others' feet was a select illustration of the broader principle of serving. The problem is we don't serve well naturally. Our sinful nature inclines us away from serving others. In fact, we would rather just serve ourselves. We would rather be selfish and self-serving. Because of our sinful nature, we would much rather be served than to serve. And yet that is precisely why Jesus came into our world. His mission was to rescue self-serving sinners and to remake them into selfless servants. It was just a couple of weeks ago, I think, I was asked, as an outsider to this congregation, they said, Pastor, what have you observed about us so far? I thought about that for a moment, and I posed this question. I said, if Emmanuel Lutheran Church were to close, would the community even notice? And the response was, well, the community would certainly miss the school. And I would have to agree with that. So one of the things that I shared is that we as a congregation seemingly tend to be more inward focused than outward focused. In other words, we are wanting to take care of ourselves. That's our priority in ministry. On the other hand, we have some really super people in this congregation who are truly servants. And they are wonderful. But our overall mindset, I think, as a congregation is self-serving, which we're going to work on in preparation for calling your new pastor. Let's remember it was Christ's mission as our suffering servant, as Isaiah laid out in Isaiah 53. Jesus made the ultimate service by giving his life to ransom self-serving sinners like you and me. And it was through his death on the cross, gaining for us the forgiveness of sins and that sure promise of eternal life. Now, in view of God's mercy, we are renewed to serve. By the sanctifying service of the Holy Spirit, we are remade into willing servants who live to bless others. We are blessed to be a blessing to others. Once an American businessman was overseas and he was observing the ministry of Mother Teresa in the streets of Calcutta, India. He watched as she embraced a leper in the gutters of the street, cleansing his leprous wounds. And he told her, you know, I wouldn't do that for $1 million. Mother Teresa replied, and neither would I, but I would gladly do it for Jesus. Mother Teresa, in view of God's mercy, served the lepers and others over in India, served people who were in desperate need, and she served them for Jesus because Jesus had served her by giving his life for her and for all of us. It is for that reason that we too serve others. Jesus said, whatever you do to the least of these my brothers, you have also done it unto me. So in view of God's mercy to us in our Lord and Savior Jesus Christ, we serve in mercy for the needs of those around us. In view of God's mercy in Christ, we follow the example of our suffering servant. And echoing Mother Teresa's own words, we do it not for $1 million, but we gladly do it for Christ.
You see, Jesus never told the world to go to the church. He told the church to go to the world. In the precious name of Jesus, amen. Queridas hermanas y hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Celebramos el día de hoy, el miércoles de la misericordia en el servicio. Qué bendición es nutrirnos un poco el día de hoy, cómo servir a los demás. Hay un ejemplo claro en el boletín el día de hoy y nos cuenta cómo Jesús lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Y cómo lo hizo en ese ejemplo de humildad, de sencillez y ese ejemplo tan fácil como es el servir a los demás. No es solamente lavar los pies de una persona, sino es el estar trabajando siempre en pos del prójimo. Dice la palabra de Dios: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Estamos a pocos días, ¿verdad? Pocos días de la Semana Mayor, de la Semana Santa, de esa semana que todos los cristianos esperamos para vivir juntos todo eso de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que esta noche todos hagamos un cambio en nuestra vida, especialmente un cambio en nuestra actitud, orientándonos a las cosas que realmente cuentan. De todas maneras, no hemos todavía indagado qué hay acá dentro de este libro maravilloso como es la Biblia. El valor de una persona hoy en día ya no depende del papel que desempeña, ya no depende del éxito que tiene, del trabajo que hace, del dinero que tiene ahorrado en el banco, sino la grandeza y el éxito ante los ojos de Dios no se compara con nada. Cómo nos mira Dios a nosotros y cómo nosotros vivimos para agradarle al Señor. Quiero que nos hagamos una pregunta, queridas hermanas y hermanos. ¿Queremos ser mejores el día de mañana? ¿Queremos sobresalir? La respuesta tiene que ser lo que celebramos el día de hoy. Dediquemos nuestra vida a servir. Que nuestra vida sea una vida de servicio, no solamente acá en la iglesia, sino en todos los lugares que estemos diariamente. Claro que hoy en día la palabra servicio en este mundo que está cada vez más convulsionado, esa palabra servicio se puede de pronto ver como escondida, ¿verdad? Como un poco descolorida, desgastada por el uso. Pero el Evangelio siempre nos va a traer buena nueva, siempre nos va a traer fuerza y siempre nos va a invitar a servir a los demás. ¿Cómo servimos a los demás? Con el ejemplo que Cristo mismo hizo. Él dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Por eso servir no es una expresión de cortesía. Servir es hacer como hizo Jesús. Resumiendo su vida en pocas palabras, dijo que había venido a la tierra a servir a toda la humanidad, a servir a nosotros. Entregó su vida en un acto de amor por nosotros. Hablemos un poquito de este tema tan importante como es el caminar sirviendo al prójimo. Entonces, si queremos seguir a Jesús, debemos recorrer el mismo camino que Él hizo, el camino del servicio, el camino de vivir en torno a la comunidad. Él predicaba al pueblo, Él predicaba a las familias, a los humildes, a los sencillos. Y esto de servir
es algo extraordinario en nuestras vidas. Es un privilegio tener a Cristo acá en el corazón. Decir soy cristiano no de palabras, sino de hechos. Cuando, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando llegamos a algún lugar, uno sabe que esa persona es cristiana. Es cristiano. ¿Por qué? Porque refleja el amor de nuestro Señor. Ahora tenemos tantos motivos, inclusive tenemos experiencias en donde servimos. ¿Para qué? Para sentir más la presencia de Dios en nuestras vidas, sobre todo cuando servimos a los que no tienen nada, cuando servimos a los que no tienen nada que darnos, cuando servimos a los pobres, cuando servimos a los necesitados, cuando servimos a los abandonados. Ahí abrazamos juntos todas las dificultades que esas personas tienen, y a la misma vez Dios nos está abrazando a nosotros, dándonos tantas ricas bendiciones. Por esta razón, queridas hermanas y hermanos, nuestro Señor Jesucristo, después de haber hablado la importancia del servicio, tuvo ese gesto para ilustrarlo. Tomó varios niños, los colocó en medio de la multitud en el centro y los ubicó como los más importantes. Cuando nuestros niños reciben acá la bendición especial los domingos, recordamos que Cristo dice que nos hagamos como ellos para entrar al reino de los cielos. Sigamos todas las cosas que Jesús nos envía a hacer, sobre todo servir a las personas. Es un acto de humildad, de amor, y es una manera de recordarle a todo el mundo lo bello que es tener a Cristo como el centro de nuestras vidas. Nos interesamos por las personas que están abandonadas. Como los discípulos, aquel día buscó solamente la gratificación personal, ¿verdad? Entendemos la vida que Dios nos dio. Todos nosotros tenemos un propósito en la vida. Todos nosotros estamos invitados para servir acá, en esta iglesia que nos ha acogido con tanto amor, con tanto cariño. Por eso dediquemos el tiempo a las personas que verdaderamente lo necesitan. Prestemos el servicio, sabiendo inclusive que no nos pueden ni siquiera decir gracias, pero ocupémonos de alguien que no pueda devolvernos ese favor. Solamente ayudemos al prójimo siguiendo el ejemplo de Cristo. Esta noche vamos a recordar que Dios nos puso aquí en la tierra no para ser servidos, sino para servir, hermanos. Dios los bendiga, los guarde y los proteja por siempre. Amén.
Let us pray. Almighty and merciful God, we approach your throne of grace this evening as your servants. You call us to serve by serving others, so guide us to recognize who we need to send us to serve. You call us to serve one another as you have served us, so empower us to follow the example of Jesus, who washed feet. Give us insight to perceive the needs of others and to respond by serving the cares of body and soul. Give us humility to count others more important than ourselves and to attend to their interests. All these things we pray in the powerful name of Jesus, who came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso y Misericordioso, nos acercamos a tu trono de gracia esta noche como tus siervos. Nos llamas a servir, sirviendo a los demás, así que guíanos para reconocer a quien nos envías a servir. Tú nos llamas a servirnos unos a otros como nos has servido a nosotros. Así que capacítanos para seguir el ejemplo de Jesús, que lavó los pies. Danos perspicacia para percibir las necesidades de los demás y responder sirviendo a los cuidados del cuerpo y del alma. Danos humildad para considerar a los demás más importantes que nosotros mismos y atiende sus intereses. Todas estas cosas oramos en el nombre poderoso de Jesús, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. All please stand and we pray the Lord's Prayer together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Amen. Receive now the blessings of our Lord. May the merciful God, who is faithful to forgive our self-serving sin, direct us all to serve others in his name and through his power, through Jesus Christ, to whom be glory forever. Vamos a recibir la bendición, queridas hermanas y hermanos, que el Dios misericordioso, que es fiel para perdonar nuestros pecados egoístas, nos dirija a todos a servir a los demás, en su nombre y con su poder, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. We join in our closing hymn.